नमस्कार मित्रों, मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। द्वारिकानी गोमती नदी में 7 युवक त्यारे नावा पड्या हता। जो बाद में साथे डूबवा लाग्या हता। आथी बूमाबूम अने दौड़धाम थता फायर विभागनी बोट अने स्थानिक लोकोए एक ऊंटे रेस्क्यू करवा माटे दरिया उतर्यो हतो अने तमाम रेस्क्यू करीने सारवार माटे होस्पिटल खसेडाया छे। जो के मित्रों एक युवतीनुं सारवार दरमियान मौत निपज्युं हतुं, ज्यारे एक युवतीनी हालत गंभीर होવાનું जाणवा मळ्युं छे। उल्लेखनीय छे के छेल्ला 1 महीनामां डूबवानी ત્રીજી घटना बनी छे, जेमां 3 દિવસ अगाऊ पण एक वृद्ध डूब्या હતા। जो कि सुरक्षाकर्मीओए जीव पण जोखममां मूकीने त्यारे वृद्धने बचावी लीधा हता। तो मळती विगतो अनुसार जणावी दઈએ કે જ્યારે અન્ય એક ડૂબવાની ઘટના 21 ના રોજ ઘટનામાં ત્યારે 3 વ્યક્તિઓના ગોમતી નદીમાં ત્યારે ડૂબ્યા હતા, જેમાં પાટણના મામા ભાણેજનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે એકને બચાવ થયો હતો। જો કે વધુ જણાવી દઈએ કે ત્યારે મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। દ્વારિકાના દરિયાકાંઠામાં ત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે દરિયાનો પ્રવાહ ગોમતી નદીમાં વધુ જોવા મળતો હોય છે। ત્યારે આ બાબતે યાત્રીઓ અજાણ હોય છે। गोमती नदी में नावा में त्यारे मित्रों नावा महीना में होवाथी त्यारे मित्रों यात्रीओ स्नान करवा उतर्या होय छे अने आ दरमियान घणीवार यात्रिको डूबी जता होवानी घटना बनती होय छे। त्यारे मित्रों आजना माटे आटलुं ज। अमारी चेनल में नवा होय तो अमारी चेनल ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी देजो। धन्यवाद।